تل بدرو محمد راسیتا دستا پلاس کس بن قرآن مزاکا وینا د قرآن علم کا بگرانا د قرآن علم لاری ډیر فضیلتونا ډیر فضیلتونا کدا قرآن پلار روان شوی کل قرآن بدی جنت رسوینا اے رسوینا د دنیا چاری دین مگالی پدین مگالی دنیا ما کوانا زونا ما کوانا زونا علم حاصل کرد قرآن کدا دنیا او آخرت غالی خیرونا غال مرگ غال دا ایمان سرا مین کوا مین دا قرآن سرا مین کوا مین دا قرآن سرا غال مرگ غال دا ایمان سرا مین کوا مین دا قرآن سرا مین کوا مین دا قرآن سرا اے دخ کولی دن طلب دا پارا ز توحید یار دا نصیحت مصری کا اوما طالبا خیال بکاوی ڈیرا پغا بسیاتو چی خراب نکڑی وختونا بس دمی واور طالب جانا لمحہ لمحہ بدا اسلام کی خدماتونا اے خدماتونا غال مرگ غال دا ایمان سرا مین کوا مین دا قرآن سرا مین کوا مین دا قرآن سرا غال مرگ غال دا ایمان سرا مین کوا مین دا قرآن سرا مین کوا مین دا قرآن سرا اے حقا انسان ډیر بختور دے سوکچی تعلیم دس بن قرآن حسیلا وینا اے حسیلا وینا طالبا سمر خوش نصیبی د خدای نبی درتا بہتر ویالی دینا اے ویالی دینا قرآن د زړه سره نزدیک کړه پدی قرآن درتا حاصل دی عزتونا اے عزتونا غال مرگ غال دا ایمان سرا مین کوا مین دا قرآن سرا مین کوا مین دا قرآن سرا غال مرگ غال دا ایمان سرا مین کوا مین دا قرآن سرا مین کوا مین دا قرآن سرا اے طالبا خبر تا تیار شا کلانا کلب رازی امتحانونا اے امتحانونا دس بن قرآن پس بن ماشاءاللہ د جہالت توری تیاری بختم شینا اے ختم شینا ورپاس دروم طالب جانا سفر دا علم پا طالب کے خون کا وینا زار خون کا وینا پا طالبانو دا قرآن عبدالجلیل توحید
توحید یار ډیر فخر کاوه ما ډیر فخر کاوه ما اے طالبانو د قرآن زار زار قرآن عبدالجلیل توحید یار ډیر فخر کاوه ما ډیر فخر کاوه ما غواړه مرګ غواړه د ایمان سره مینا کاوه مینا د قرآن سره مینا کاوه مینا د قرآن سره غواړه مرګ غواړه د ایمان سره مینا کاوه مینا د قرآن سره مینا کاوه مینا د قرآن دا ښکلی او رنگین مصرف آواز دا محترم جناب حافظ محمد سهیب حنفیار او د دې مصرو شاعر محترم دی حافظ عبدالجلیل توحیدیار ریکارڈنگ دیتی آئی اسٹوڈیو آثار قدیمہ روڈ مزدور آباد تختبائی ریکارڈنگ انجینئر مظلوم یار میدانی جان